विश्वजननीर शारदश्री विमंडिता प्रतिमा मंदिरे मंदिरे ध्यानबोधिता। शक्ति रूपा गुणोमयी तिनी एक तबु प्रकाश विभिन्न देवी नारायणी आबार ब्रह्म शक्ति रूपा ब्रह्माणी कखनो माहेश्वरी रूपे प्रकाशमाना कखनो वा निर्मला कौमारी रूप धारिणी महावज्र धारिणी ऐन्द्री उज्ज्वला शिवोद्भूतिनी निगुण्डमालिनी चामुण्डा महाशक्ति परमा प्रतिदिन आविर्भाव হবে সপ্তলোকায় আনন্দমগ্ন। নমো দেব্যাই মহাদেব্যাই শিবাयै শততং নমঃ। নমো প্রতিতৈ ভদ্রাयै নিয়তা প্রণতা স্মতা রুদ্রাयै নমো নিত্যাयै গৌরৈ ধাত্রৈ নমো নমঃ। জ্যোৎস্নাयै চেন্দরূপিণ্যৈ সুধাयै শততং নমঃ। কল্যাণ্যৈ প্রণতবৃদ্ধৈ সিদ্ধ্যৈ দুর্গ নমো নমঃ। নৈরিত্যৈ ভূপিতলক্ষ্ম্यै সর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ। দুর্গাयै দুর্গপরাयै সারাयै সর্বকারণ্যে খ্যাত্यै তথৈব তুষ্টাयै ধূম্রাयै শততং নমঃ। অতি সৌমাতি রুদ্রাयै নতস্তস্मै নমো নমঃ। নমো জগৎপ্রতিষ্ঠাयै দেব্যৈ চিত্তৈ নমো নমঃ। सर्वमङ्गलामङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रे गुणमये नारायणी नमस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। বাহ 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 রাজন্না, তুমি তো অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করে দিলে দুর্গোৎসবে। ভেরি নাইস, এত শুদ্ধ তোমার উচ্চারণ, খুব ভালো। সো ফ্রেন্ডস,